40 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଆମକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳନାଥ ଚକାଡଲା କାଳିଆ ଠାକୁର ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତୁ। ବୋଲା ନେକବା ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବୋଲା ନେକବା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ବନ୍ଧୁଟି ଆସିବାର ସୂଚନା ପାଇଗଲେ ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଭାଗବତ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛି? ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗ ମନ ଦେଖି ଉଠିବ ଆସ ନପେଖି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରାନ୍ଦ। ଘଟି ଆସିବାର ସୂଚନା ପାଇଗଲେ ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସନ ଛାଡ଼ିବା ଅଟେ ବିଧେୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କରିବ? ଭାବେ ଆସିବ ଅଟେ ଦୂର ସମ୍ଭମେ ଯୋଡ଼ି ବେନି ପଡ଼ା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରାନ୍ଦ। ଗଭୀର ହେଇ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଆସି ତିନି ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ପାଛୋଟି ନେବେ। ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ନିଜା ମୁଇ ତୁମର ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ଆସନ୍ତୁ। ତମର ନାଁ ବି ନିକେ କାହିଁକି ନାରଦ ଯାହା ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ଛୁଇଁବିନି? তোমার ঘর নি যা তোমার না নি গে তোমার ঘর পেন মিনি পে যা এক দিন লে তোমার ল্যাট্রিন কি ঝাড়া বিনা ନାରଦ ମହର୍ଷି କାହିଁକି ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? তুমি পাপিয়া ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ তুমি মহাপাপী ମହାପାପୀ ହେଲୁ କୃଷ୍ଣରେ ମତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଜଗତେ କଳଙ୍କ ଲୋଭିଲୁ ଜଗତର ସାଇ। জয় জয় জগন্নাথ তিনি ধূপ বেলে দর্শন করি বুঝাই ফরাসি মুখরে ଏତେ ମହାନ ବୋଲି ଭକ୍ତି ମୋହି କରୁଥିଲି। ପାପୀ ହୋଇ ମହାନକେ পড়ে ঘুরে তুই জয় জয় জগন্নাথ তিনি ধূপ বেলে দর্শন করি বুঝাই ফরাসি মুখরে। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ପୁଣି ପାପୀ ତ ପାପୀ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ। তুমি চারটা মহাপাপ করেছ ମୁଁ ଚାରିଟି ମହାପାପ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚାରିଟି ମହାପାପ କରିଛି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୋତେ କୁହ। প্রমাণ দেমি ହଁ মা মারিছ ହେ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ହେଲା। ମୁଁ ମା ମାରିଛି ହଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର। ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମା ଦେବକୀ ସେ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମା ଯଶୋଦା ସେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ମା ମାରିଛି? হে মা কেনি কহবা ତାହେଲେ তুমি সে পুতনা କ୍ଷୀର ପାନ କରିକି ତାର ପାଣିକେ ଶୋଷି ନେଇଥିଲ କାନ୍ଦି ସତ କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ତ କ୍ଷୀରପାନ କରିଥିଲି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋର ମା। ବସ୍ତା ମାରିଛ ହଁ ଷଣ୍ଢା ମାରିଛ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ମାମୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଛ ନା ଦେବର୍ଷି ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ମାମୁକୁ କିପରି ମାରିବି? ମାରିଛ କହିଲି ପୁରା ମାରିନି। ମାରିଛ ମାରିନି। ମାରିଛ ଆରେ ମଞ୍ଚାର ପଡି କଂସ ମଲା ମତେ ଯେ ଧୋଇ ପରଖିଲା। ମତେ ଯେ ଦଇ ବରକିଲା ମତେ ଯେ ଦଇ ବରକିଲା। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡିକି ମୋ ମାମୁ କଂସ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି? କଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ସେ ମରିନି ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖିଦେଲେ କାନ୍ଦି ଏର୍ରାଇ ଏର୍ରାଇ କରି ହେଥିର୍ ଲାଗି ମରିଗଲା। ମାନେ ମୋର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ମାମୁ କଂସ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ହଁ। ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ସତରେ ମୁଁ ତ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପାପରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ହେ ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବି କିମ୍ପା ମୋହି ପାପୀ ହୋଇ ମନକେ
ତୁମେ ହିଁ ଏ ପାପର ପ୍ରତିକାର କହ ନାରଦ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନି କର ମୁଇଁ ଦରଦ ଦେସି ମଲମ ବି ରଖିଥିସି। ସତରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ କଳିହା ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ କହିଲ ନାରଦ। ତୁମେ ଯଦି ସତୀ ନାରୀ ବିଧେ ମାର ଖାଇବା ବେଲେ ଇ ପାପନ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ନାରଦ ଏ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୋର 16 ସହସ୍ର ରାଣୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଏମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ମହାସତୀ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ଗୋଇଠା ଖାଇବି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ହେମନେ ପିଟି ଦିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଯାଉଛି ପ୍ରଥମରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ନିକଟକୁ। ଯା हे समय कृष्ण चंद्र सेठु चालिबले रुक्मिणी पुररे गाए प्रवेश होइले। हे सुण हे सुण हे सुण 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 रे मन अलकाल होई केवे संत नारायण। हे सुण हे सुण 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 कि मोर केल्हेराणी ए मोर प्रियतमा के गोटे डाकुचे बोलछन रह जेसी ए भाई बटे बटे मोर डेढ़ ससुर माने बसिछन। देखो गो पुड़िया आड़े माने ये बा इना मोर ऐसा सर देखो गो उल्टी हो जाए। कि बागो ना तो तुम ना छ देखो भलो रे था। ये माँ केंता तुम्हें मुँह फुले छो बोलछे। तोर कोन मोर चिंता अछि, समस्तंकर चिंता अछि। केंता करे निकिता गो छे आउ। अच्छा ताले मोर तोते चिंता अछि। हां गो सतरे चिंता अछि। सथे गो जदि चिंता अछि ताले सुनलो रुक्मिणी। ए रुक्मिणी हां गो कह बहुत बड़ दुख रे अछि, बहुत बड़ विपद रे पड़ी जाय छी रुक्मिणी। क्या विपद पड़ी छ गो? ए रुक्मिणी मो जणे महापापी रे। ए बड़े बड़ महाप्रभु के तुम महापापी रे रुक्मिणी मो जणे महापापी। जदि ए पापरो मुक्ति पाइबी तू मते साहाय्य करि परिबो। केंता कला मुक्ति पेबो? काहे कि ना तू तो होछु जणे महासती। हां सामान्य गोटे गोइठा टे दे। हां हेता कना कर मैं तुमके गोइठा देमी। काहे किलो याले जे बोलछ। हां ये बा के देखिलो ना ना अजांकर आई तांको गोइठा दियंते तू मध्ये गोइठा टे दे। मने पिना कर रे तू जदि चाहेबो हेते बड़ विपदर मु उद्धार पाई जीबी, मुक्ति पाई जीबी। कोन तू या चाहने एगो मनी दिया गोइठा सथरे गोइठा देबनी। नी दिया गो ठीक अछि रुक्मिणी तते मु चिन्हि गली तू प्रकृतरे गोटे महासती नुहे। प्रकृतरे होछ बढ़िया सो नारद। कहाँ पाई रुक्मिणी मते गोइठा देलानी। रुक्मिणी नट पिटी ना हे रुक्मिणी कारा तुमको पिटवा हो। से रुक्मिणी काहे कि मते गोइठा देबनी? क्या हला जति पिटला जे मते पत्र कहमी तमे उपड़ा पड़ी गली ताकि आनी छ। सत कथा नारद महर्षि सेति पई से मते गोइठा देलानी। हला पिटी दिता ताहले मु कोन करिवे? सत्यभामा निके जा। ओ सत्यभामा को तो भूली जाइतले देवर्षि। हां हे पिटवा जे नारद मोवा के कृष्ण सत्य भूर गले छाया मोहे एक मन मधुर वाणी वचन भासिले छाया मोहे। हे हे नवीन सुंदर घना श्याम हे नवीन सुंदर घना श्याम हे। आलो सत्यभामा मोहि धरु चित्त पर आलो सत्यभामा मोहि धरु चित्त पर। प्रश्न कले कौन जाऊँ आज्ञा आनंद मन से सत्यभामा निकट को
कहीं गले का मोर कानू তামিলনাড়ু যাইছন तुम्हें जानी छ মনে চিঠি লাগি দিলে आगो बड़ी मोर कानू के देखी जा कहीं गले जगह देखी जा कहीं गले कानू मोर कहीं गले कानू मोर नहीं पाली साथे किए देखियो सोरे হে কহি দিও গো মতে কিয়ে দেখিও ছরে হে কহি দিও গো মতে কিয়ে দেখিও ছরে হে কহি দিও গো মতে কিয়ে দেখিও ছরে किए ले देखी चके किए ले देखी चके কহি দিও রে কিয়ে দেখিও ছরে হে কহি দিও গো মতে কিয়ে দেখিও ছরে কাই গলে কেতে দিন ভুলে দেই জানবো মনো কাই গলে কেতে দিন ভুলে দেই জানবো মনো তাকে জুড়ে জুড়ে মালি নাই পারু জাগো ভুলি কিয়ে হেলে দেখি চকে কিয়ে হেলে দেখি চকে কহি দিও গো কিয়ে দেখিও চরে কহি দিও গো মতে কিয়ে দেখিও চরে কহি দিও গো মতে কিয়ে দেখিও চরে কহি দিও গো মতে কিয়ে দেখিও চরে আরে সত্যভামা রুক্মিণী কি তো মো দুঃখর কথা কহিলি হেলে সে মো দুঃখর কথা কু বুঝিলানি টিকে মো গেল করিকি বুঝাইবি যদি স্ত্রী মানুষ টিকে গেল করে দেব না এমানে আপে আপে কথা মানি যান্তি হয় কি সত্যভামা হে মোর প্রিয়তমা केंता लागो ना तो देखो बुढ़िया मारुछे ভলরে থালো ভলরে থা আহা কি সুন্দর দেখা যাଉଛି মো इवा केंता केंता कहू जगो तुम्हें आज का मते সতরে তো মুহটা ভারি সুন্দর হইছি রে एगो सुंदर नी से गोरे मेकअप माके जी सुंदर दिसुचे না না আজি তো মতে ভারি সুন্দর দেখা যাଉଛୁ आइला नुआटा जे ସେଥିପାଇଁ ହଁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ लगै छे କଣ कमी ला ला लिपस्टिक ये गिनी दला गो ମୁଁ କିଣି ଦେଇଥିଲି हेतरा तो माकी छे ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆମେ ତ ଅଛୁ ଦୁଃଖିତା ହଁ। ଆମେ ଅଛୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ हां ତେଣୁକରି ମୁଁ ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ एगो तुम्हें के मत भर पैसा जगो ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇलो हां पैसा ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅଛୁ ନା एगो देखु जगो केना ठगु जान मना से देखु जा ଏ ମୁଁ କେବେ କ'ଣ ତତେ ମିଛ କଥା କହେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲୋ के कथा ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ हां करबी କରିବୁ हां कह ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ହଁ। ଗୋଇଠାଟିଏ ଦେ ये मैं एंता कर तुमको पिटबी गो କ'ଣ नी हेले तुम मोर मनुष ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି आशा देखि आशा मोर दियार के देखा शूटिंग करूछन चाली चढ़ा देला जे मोर इज्जत नहीं जाए टाटी କ'ଣ ବୁଝିବା जाने मोर ससुर शूटिंग करूछन ଆରେ टाटी କ'ଣ ବୁଝିବା मुई नहीं जाए घर के गला भी पिटा तुमको ସତରେ ଗୋଇଠା ମାରିବୁନି नहीं दिया ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ପରା ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଭାରି ଏତ ପୁଷ୍ପ ଆଣିଦେଲି ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଇଠାଟିଏ ଦେଇପାରୁନି आनी दिला जे पिटबी ना मुई नहीं पिटा ସତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋ ତତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଗଲି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମହାନ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ କି ମହାସତୀ ନୁହେଁ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛ ଗୋଟେ ମିଛାଇ ସ୍ତ୍ରୀ जा माता भरा लीजे ନାରଦ ଏ ନାରଦ କୋଉଠି ଅଛ यार के आसो याडे ଅଛି ତମର ଗାଲ ତରାଡେ ଆରେ ସେଠାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତମର के पुआल दउछे ସତରେ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ 16 ସହସ୍ର ରାଣୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି କେହି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗୋଇଠା ଦେଲେନି जोड़े में नहीं पिटले की है नहीं बोलो छाड़ा हो ना बोले ई कुष्टा केते फुटानी मारथिला जानछा पर 16 सहस्र रानी अचन बोली महासती अन बोलथिला की है सती से सब सती मन के तुम रखी ସତ କଥା ଦେବର୍ଷୀ ମୁଁ ହିଁ କେତେ ଗର୍ବ କରି କହୁଥିଲି ମୁଁ ହିଁ କେତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି ପାଟ ବଂଶୀ ସାଥୀ ଭଳି ପ୍ରେମ ମୋହି କରୁଥିଲି ହେ
ପାପର ପ୍ରତିକାର ନ ହବ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ନରକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାରଦ। କୁହ ହେ ନାରଦ, କୁହ ହେ ନାରଦ। ନା ହୋ ସରିଗଲା। ନା ନାରଦ, କୁହ ନାରଦ। ସରିଗଲା ହୋ ନା ଯୁବଦ କିପରି କିପରି? ଚୂଡ଼ା ସମାଯୁକ୍ତ ଢଙ୍କା ମାରିଚ ବର୍ଦ୍ଧନା ବିଂଶଦ କଦଳୀଶ୍ଚୈବ ଜଗଦେହେ ମଙ୍ଗଳା। ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସମାଯୁକ୍ତମ ଗୁରୁଜାତ ହେଲେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି ଲଙ୍କାର ମାରିଚକୁ କିମର୍ଦନ କଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଂଶ ବୁଳନ୍ଦ ହେଲା 20 ଅର୍ଧ ହେଲା 10 କବୁଳନ୍ଦ ହେଲା ଶିର 10 ଶିର କାହାର ରାବଣର ରାବଣକୁ କି ବିନାଶ କଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତୁ। ଭୋଳାନନ୍ଦ ସାଗରେ